समम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुत पुराण लक्षण निर्देश कला परे सेही सब लक्षण चिह्नित अष्टादश पुराण ओ उपपुराणर नामोल्लेख करिसंती। सौनकଙ୍କ कौतूहल क्रमे सुत मार्कण्डेय ऋषिଙ୍କ चरित वर्णना करिसंती। एही प्रसंगरे से ऋषिଙ୍କ परिचय, वेदाध्ययन और तपस्यादि कथा उपस्थापन करिसंती। तांको तपस्यारे विघ्न घटिछि, किंतु से विघ्न अतिक्रमी निजर एकाग्रता और अनन्य भक्ति जोगु नर नारायण को प्रसन्न करि पारिसंती। शेषरे नर नारायण प्रकट होइसंती। नौवाच हे ब्रह्म ऋषि तपोनिष्ठ समाधि जोगे ज्ञानी अट। तेणु तुम्भे सिद्ध होइल निश्चल भक्ति रे भजिल। एबे हो बर माग तुम्भे जहा मागिब देबु आम्भे। विष्णु बदनु एहा सुनी कहन्ति मारकण्ड मुनि। मार्कण्डेय उवाच हे देव देव नारायण सकल जगत कारण शरणापन्न तापहर विपत्ति पाप क्षय कर। परम पथ दिखाइल कृतार्थ प्रभु मते कल। प्रसन्नी कही भगवान ई तोर वांछा हेउ पूर्ण। माया महिमा मोर देख ए अन्ते लाभ सर्व सुख। हेमंत कही बद्री स्थाने विजय नर नारायणे। तहु मार्कण्डेय आश्रमे रहिले वासुदेव ध्याने। पुष्पभद्रा नदी तटरे स्नान संध्या सारित्री काले। जोग ध्यान रे बसिछन्ति वासुदेवଙ୍କୁ हृदय चिन्ति। हेमन्ते प्रचंड पवन बहे महाघोर शब्देन। आकाशे महाभयंकर मेघे उठिले शीघ्रतर। सप्त समुद्र सप्त द्वीप होइला एक खंड आप। ब्रह्मांड जाक पूर्ण होई निर्घात सबदे चलई। ए भावे समस्ते बड़िले जेणु से विष्णु माया कले। सबु जले एक होइला समस्त जलरे बुड़िला। से मुनि जोग माया बळे भासिले प्रलय जलरे। अंधारे दिगहीन दिशे बुड़ी जीवन मात्र शेषे। महाबते पड़ी काहि से मुनि मोहित हुई। काहि तरंगे बुड़ी जाती लहरी मानंके उठंती। अति आरते मारकण्ड जानिले निश्चय जीव पिंड। विष्णुर माया मोहे पुणी भासंती मारकण्ड मुनि। विष्णु माया रे एक दिने भासी लागिले उच्च स्थाने। ब्रह्मांड मध्ये जम्बू द्वीप नवखंड रे से संक्षेप। भारत वर्ष मध्य रे आर्यावर्त नाम विस्तारे। उत्कल नामक
ମାତା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ଯହୁ ଜନ୍ମ ନୀଳାଚଳଗିରି ଶିଖରେ ଅକ୍ଷୟ କଳ୍ପ ବଟ ପରେ କ୍ଷେତ୍ର ବଟ ସମିତ ହୋଇ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଭାସଇ ପବନ ବଳରେ ନ ଚଳେ ସଳଖେ ଜନ ଲୋକେ ମିଳେ ପଞ୍ଚକୋଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ବେଢ଼ିଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେହି ଜଳ ଉପରେ ତା ପଲ୍ଲବ ଫଳ ପଲ୍ଲବେ ଶୋଭା ଦିବ୍ୟ ନବ ପଲ୍ଲବ ବଟ ପୁଟେ ଏକ ପୁରୁଷ ଯବାଙ୍ଗୁଷ୍ଠେ ସେ ବଟ ପୁଟରେ ଶୟନ ମାର୍କଣ୍ଡ କଲେ ତା ଦର୍ଶନ ଦୁଇ ହସ୍ତେ ପାଦ ଅଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚୁମ୍ବନ୍ତି ମୁଖେ ତୋଳି ବାଳକ ରୂପରେ ଶୟନ ମାର୍କଣ୍ଡ ବିସ୍ମୟ ଦେଖିଣ ତାଙ୍କ ନାମ ପୁଛିବା ଅର୍ଥେ ମାର୍କଣ୍ଡ ବିଚାରିଲେ ଚିତ୍ତେ ବାଳକ ନିକଟେ ପ୍ରବେଶି ଉଭା ହୋଇଲେ ସେହି ଋଷି ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଶିଲେ ତହିଁରେ ବୁଲିଣ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ ପରାଏ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ଦେଖିଲେ ମୃକଣ୍ଡର ବତ୍ସି ବ୍ରହ୍ମାଦି କୀଟ ପରିଜନ୍ତେ ସର୍ବ ଦେଖିଲେ ଆଚମ୍ବିତେ ହିମାଳୟ ଯେ ପର୍ବତ ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀ ସହିତ ଆପଣା ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ମେଳେ ଏଭାବେ ବୁଲୁ ମୁନିବର ଗଲା ଅନେକ ସମ୍ବତ୍ସର ପୁଣ ସେ ବଟ ତଳେ ଲାଗି ତା ଆହ୍ଲାଦେ ସୁଖ ଭାଗି ସେ ବଟ ପତ୍ର ପୁଟେ ଶୋଇ ବାଳକ ଚରଣ ଚୁମ୍ବଇ ଦର ହସିତ ମୁଖ ତାର ଅପାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟି ମନୋହର ଲାଗିଣ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ଋଷି ସେ ବାଳକକୁ ଚାହିଁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ବାଞ୍ଛିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଗଲେ ଆପଣା ମାୟା ଦେଖାଇଲେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ସର୍ବ ଗଲେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଲୋଚନୀ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବେ ଆପଣା ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ ଆତ୍ମାରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରି ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତି ନର ହରି ଆସନେ ବସିଛନ୍ତି ପୁଣ ହେମନ୍ତ ମାୟାର ଭିଆଣ ଦକ୍ଷିଣ ମାର କଣ୍ଡ ଋଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମଣି ମନେ ତୋଷି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ତଦନ୍ତ କେ ଅବା ଜାଣିବ ଏ ମନ୍ତ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃଷ୍ଣ ଚରଣୀ କରିଆସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे मायादर्शनं नाम 9मोऽध्यायः।